नमस्कार सबाइके सबाई केमन आछो आशा करी सबाई भालो आछो आमिও खूब भालो आछि। आगेर दिन राते चानाटा भिजिए धुए रेखेछिलाम। चाना और परिमाण मतन जल अल्पटुकु नुन दिए आमी 4-5टा सीटी दिए निয়েছি। এখানে মশলার জন্য রেডি করছি। দুটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ, টমেটো, একটা আদা কুচি, রসুন আর দুটা কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছি। কড়াইতে সাদা তেল দিয়েছি, জিরা, কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা